बोले बोले मन मामूर नबीजी आइलन भोर भोर जोर वाले नबीजी आइलन भोर भोर दिल का पपीहा पी पी करके कोयल मचाला बोल नबीजी आइलन भोर भोर। এটা হলো ভোজপুরি, সম্পূর্ণ বলবো না বাবা যেহেতু শায়ের ইসলাম চলে এসেছে। আর দ্বিতীয় নাম্বার হচ্ছে বাবা পাঞ্জাবি, শুনবেন কি শুনবেন না? বুঝেন না বুঝেন জোরে জোরে সুবহানাল্লাহ বুলালেন নাকি বলছেন? জি তাহলে চলুন। মেরে সোড়িয়ে দিল জোড়িয়ে মদিনা বিছড়ের বলিয়ে জোর হবে না? मेरे सोड़िए दिल जोड़िए मदीना बिछड़ेर बलिया मेरा पकीद की यार मेरी सारिये मेरा पकीद की यार मेरी सारिये मेरा नबी की नूर कर यार करिए मेरा सोड़िए मदीना बिछड़ेर बलिया जोर वाले ना भेरला बोले गोड मदीना भेरला बोले सच्चा ब्यूटीफुल मदीना बिकज दवार इज नो सिटी लाइक मदीना स्वीट मदीना भेरला बोले जोरे वाले বাবাজি। তাহলে এবার আপনাদেরকে বলি আসাম একদিন গেছিলাম, একটা উর্দু গজল গাহেল ছিলাম। তো কি গজলটা? প্যারে রাজানে यही है सिखाया आई लव यू आका आई लव यू आका आई लव यू आका। বাবার নামে দিয়েছে 200 টাকা আর 5 বস্তা সিমেন্ট লেখতে কো বলতেছে बाबा जी प्यारे राजा ने यही है सिखाया आई लव यू आका आई लव यू आका के दुनिया के रिश्तों ने जब मोको मोड़ा बेलाली ने कहता है लब पे पुकारा क्या पुकारा आई लव यू आका आई लव यू आका आई लव यू आका आई लव यू आका। একটা বুড়া মানে বলছে হুজুর মাথাতে পাগড়ি দিয়ে আই লাভ ইউ করছেন কেন? আমি যে কেন কি হয়েছে? বলছে অনেক তুই আরে মোহাম্মদ কা করিনা হমে দে দো जोर হবে না? करना हमें दे दो दरबार मोहम्मद के करीना हमें दे दो करीना हमें दे दो तू सारा जहां ले लो मदीना हमें दे दो मदीना हमें दे दो। जोर करो आटो मोहब्बते होबे ना सुबहानाल्लाह को बोलतेছে आबार एसो गो प्रेमी की बेलाल मदेरी जगते फिरे नतन करिया आदानो हाकीते काबार मीनार परे दिए जायो पृথিবীতে তোমার ভালোবাসা आशिके रसूल तुमी है बेलाल तुमी जे प्रेमेर नेता जरवल नूरे मोहम्मद रसूल अरबी नाइबे परवार जिब्राइल चुमे जार दरबार लामत की है ला इलाहा आलिबित की है अल्लाह। ভালো কালম দিয়েছে 5 ভাগ সিমেন্টের দাতা নারায়ে তাকবীর নারায়ে রিসালাত আল্লাহ কো তিন দান কো কবুল করুন। দুই বড়া महबूल হোসেন দিয়েছে আল্লাহ কো তিন দান কে কবুল করুন। তাই বলতেছে লামত কি হয় লা ইলাহা আলিফিত কি হয় আল্লাহ মিমিতে কে হয় নামে মোহাম্মদ যিনি রাসূলুল্লাহ।
আলম 1000 টাকা। নারে তাকবীর, নারে রিসালাত। আল্লাহ গো তিনার দানকে কবুল করুন, জোরে বলেন আল্লাহুম্মা আমিন। শহীদে আজম ইমামে হোসাইন নওয়াসা তাহার জিবরাইল চুমে যার দরবার নূরে মোহাম্মদ রাসূল আরবি নাইবে পরওয়ার জিবরাইল চুমে যার দরবার জোরে বলেন। বাবাজি এই বলে আমার বক্তব্য সমাপ্ত করলাম। যদি হয় বলার মধ্যে ভুল ত্রুটি সর্ব